Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 4. We'll present our work. Our material is word classes and the lexicon. Let's introduce first our member of Group 4. They are Estri Mustakima, Feriska Erviana, and myself, Wahyu Reza Trisnolia. The first material is what are word classes. In the preceding chapters, we have used terms such as noun, adjective, adverb, verb, and preposition without defining them. The terms are in everyday use and everyday definition are available, such as noun being the name of person, place, and things, and verbs being the name of action or state. This definition contains a grain of truth but are inadequate for serious investigation of English or any other language. One weakness is that they appeal in superficial way to only one part of meaning, the kind of thing that a given word denotes. As we will see in the section 4.2.4 semantic criteria, it is important to take account of what speakers and writers actually do with verbs, noun, and so on. The term denote is used for the relationship between a given word and the set of entities in the broadest sense to which it can be applied. Traditional dictionary explanation of the meaning of individual words can be thought of as embryo description of the notation. In the last section of the chapter 4.2.5, we see that, for example, nouns are the center of noun phrases by means of which speakers and writers refer to entities. The next is criteria for word classes. There are 5 criteria for word classes, and the first one is morphological criterion. The singular forms criterion is used in the heading because what is taken as simply whether a given word allows grammatical suffixes or not. This criterion is the least important of the 4 listed above and is more relevant to some languages than others. The second one is morphosyntactic criteria. These criteria have to do with inflectional suffixes, as described above is connection with the tiger example, and the information signaled by them and were developed on the basis of languages such as Classical Latin and Classical Greek. The next is syntactic criteria. They are important for English with its relative poverty of morphosyntactic criteria, and they are crucial for the analysis of words classes in general, because there are languages such as Mandarin Chinese which have practically no inflectional suffixes, such as plural ending. In contrast, L languages have syntax. The next is semantic criteria, what words mean. There are no semantic criteria aspect of the meaning of the different classes of words that would enable us to decide whether any given word is a noun, adjective, verb, adverb, or preposition. And the last one is semantic criteria, what speakers do with words. Even more important is what speakers and writers do with language when they produce utterances, they perform action. Let's move on to our next chapter, that is the lexicon. The first material in this chapter is syntax and lexical items. Analysts can isolate the syntactic construction of a given language as we started to do for English in chapter 2 on constituent structure and in chapter 3 on construction. Syntactic construction, however, are not identical with specific clauses. Particular clauses do not appear until lexical items are inserted into general syntactic structure. For example, the structure noun phrase, verb, noun phrase correspond to indefinitely many clauses: the dog chewed his bone, the cat scratched the dog, dogs like meat, and so on. The process of insertion is not simple as mentioned above. Particular lexical items only fit into particular pieces of structure. Some verbs combine with one noun phrase, other with 2, and the third of verbs with 3. Some singular nouns combine with an a, and some exclude them. Apa itu kelas kata? Dalam bab-bab sebelumnya kita telah menggunakan istilah-istilah seperti kata benda, kata sifat, kata keterangan, kata kerja, dan kata depan, tanpa mendefinisikannya. Syaratnya ada di penggunaan sehari-hari dan definisi sehari-hari tersedia. Seperti kata benda yang mereferensi nama-nama orang, tempat, dan hal-hal, dan kata kerja menjadi
tindakan atau keadaan. Definisi ini mengandung sebutir kebenaran tetapi tidak memadai untuk penyelidikan serius bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Salah satu kelemahannya adalah mereka menarik secara dangkal hanya untuk satu bagian dari makna. Jenis hal yang ditunjukkan oleh kata tertentu seperti yang akan kita lihat di bagian 4.2.4, kriteria semantik. Penting untuk mempertimbangkan apa yang pembicara dan penulis benar-benar melakukannya dengan kata kerja, kata benda, dan sebagainya. Hubungan antara kata yang diberikan dan himpunan entitas dalam arti luas yang dapat diterapkan menjadi penjelasan kamus tentang arti kata-kata individu dapat dianggap sebagai deskripsi embrio denotasi. Di bagian terakhir bab ini kita melihat bahwa misalnya kata benda adalah pusat dari frase kata benda yang dengannya penutur dan penulis merujuk pada entitas. Kriteria kelas kata. Ada 5 kriteria untuk kelas kata dan yang pertama adalah kriteria morfologi. Kriteria bentuk tunggal digunakan dalam heading karena apa yang dipertaruhkan hanyalah kata yang diberikan memungkinkan sufiks tata bahasa atau tidak. Ini kriteria adalah yang paling tidak penting dari 4 yang tercantum di atas dan lebih relevan untuk beberapa bahasa daripada yang lain. Yang kedua adalah kriteria morfosintaksis. Kriteria ini berkaitan dengan sufiks infleksional seperti yang dijelaskan di atas dalam hubungannya dengan contoh dan informasi yang ditandai oleh mereka dan dikembangkan berdasarkan bahasa seperti klasik Latin dan Yunani klasik. Yang ketiga adalah kriteria sintaksis. Mereka penting untuk bahasa Inggris dengan kemiskinan relatif kriteria morfosintaksis dan mereka sangat penting untuk analisis kelas kata secara umum karena ada bahasa seperti Cina Mandarin yang praktis tidak memiliki akhiran infleksi. Sebaliknya, semua bahasa memiliki sintaksis. Lalu yang selanjutnya adalah kriteria semantik atau apa arti kata-kata. Tidak ada kriteria semantik aspek mana yang berbeda dari kelas kata yang akan memungkinkan kita untuk memutuskan apakah kata yang diberikan adalah kata benda, kata sifat, kata kerja, kata keterangan, atau kata ke depan. Dan yang terakhir adalah kriteria semantik apa yang dilakukan penutur dengan kata-kata. Yang lebih penting adalah apa yang dilakukan penutur dan penulis dengan bahasa. Ketika mereka menghasilkan ucapan, mereka melakukan tindakan. Bab selanjutnya adalah sintaksis dan item lexical. Analisis dapat di bab 2 tentang struktur konstituen dan di bab 3 tentang konstruksi. Kita belajar tentang konstruksi sintaksis bagaimanapun adalah tidak identik dengan klausa tertentu. Klausa tertentu tidak muncul sampai item lexical dimasukkan ke dalam struktur sintaksis umum. Sebagai contoh, struktur noun phrase, verb, noun phrase sesuai dengan banyak klausa yang tidak terbatas. Proses penyisipan tidak sederhana seperti yang disebutkan di atas. Item leksikal tertentu hanya cocok dengan bagian struktur tertentu. Beberapa kata kerja bergabung dengan satu frasa kata benda, yang lain dengan 2, dan rangkaian kata kerja ketiga dengan 3. Beberapa kata benda tunggal digabungkan dengan A dan beberapa mengecualikan mereka. Demikian presentasi saya, materi selanjutnya akan dibawa. I will continue the presentation. The next presentation is about individual verbs, complements, and adjuncts. Complements are modifiers which typically occur next to the head, but not always, and which are required or excluded by particular lexical items. Adjuncts are not necessarily next to the head. Indeed, they are typically at a distance from the verb. They are not obligatory, whereas complements complete the meaning of the verb, giving it both syntactic and semantic completion. Adjuncts merely provide additional information that could be dispensed with. Example, Sarah devoured the cakes in the kitchen last night. A given lexical verb controls various properties of its complements. Most obviously, it controls how many complements occur and what type of complements: noun phrase, adjective phrase, prepositional phrases, or complement clause. Example, Sarah pushed the pram and Sarah pushed the pram into the kitchen, even where a verb merely allows a differential adverb. The latter is a complement because there are verbs that exclude them. Example, Sarah was cooking into the kitchen.
yang mana artinya di sini adalah kata kerja individu, pelengkap, dan tambahan. Pelengkap adalah pengubah yang biasanya muncul di sebelah kepala, tetapi tidak selalu, dan yang diperlukan atau dikecualikan oleh item leksikal tertentu. Adjuncts tidak harus di sebelah kepala. Memang mereka biasanya berada jauh dari kata kerja. Mereka tidak wajib, sedangkan melengkapi atau dalam tanda kutip menyelesaikan arti kata kerja, memberikan penyelesaian sintaksis dan semantik. Tambahan hanya memberikan informasi tambahan yang dapat dihilangkan. Contohnya, Sarah melahap kue di dapur tadi malam. Bukan hanya kata Sarah melahap kue, tetapi ditambahin dengan ada Sarah melahap kue di dapur tadi malam. Kemudian kata kerja leksikal tertentu mengontrol berbagai properties pelengkapnya. Yang paling jelas ini mengontrol berapa banyak pelengkap yang muncul dan jenis pelengkap apa, frasa kata benda, kemudian frasa kata sifat, frasa preposisi, atau klausa pelengkap. Contohnya, Sarah mendorong kereta bayi dan Sarah mendorong kereta bayi ke dapur. Bahkan di mana kata kerja hanya mengizinkan kata keterangan arah, yang terakhir adalah pelengkap. Mereka ada kata kerja yang mengecualikannya. Ya, seperti Sarah sedang memasak ke dapur. Next, classes of verbs and subcategorization restriction. Some of these classes of verbs have traditional labels as listed in 6. These labels are convenient for talking about classes of verbs rather than individual verbs. A given lexical item controls lexical insertion. The insertion of lexical item into its complements, as well as controlling the number and general type of complements. Lexical verb control the choice of preposition. For example, blame occurred in the construction in 7. A. Eleanor blamed Willoughby for Mariana's unhappiness. And then B. Eleanor blamed Mariana's unhappiness on Willoughby. Depending on which way the event is presented, blame required for or and. No other preposition are possible. Similarly, accuse requires the preposition of, as in Eleanor accused Willoughby of unprincipled behavior. The constraints that lexical verb place on number and type of continuant, choice of preposition, and choice of case are known as subcategorization. Beberapa kelas kata kerja ini memiliki label tradisional seperti yang tercantum dalam bab 6. Label-label ini nyaman untuk berbicara tentang kelas kata kerja daripada kata kerja individu. Item leksikal yang diberikan mengontrol penyisipan item leksikal ke dalam pelengkapnya. Selain mengontrol jumlah dan tipe umum pelengkap, verba leksikal mengontrol pilihan preposisi. Misalnya, menyalahkan terjadi pada konstruksi di bawah ini, seperti yang A. Eleanor menyalahkan Willoughby atas ketidakbahagiaan Mariana, atau yang B. Eleanor menyalahkan ketidakbahagiaan Mariana pada Willoughby. Tergantung pada cara acara itu disajikan, kesalahan menuntut untuk atau pada, tidak ada preposisi lain yang mungkin. Demikian pula menuduh membutuhkan preposisi dari seperti di Eleanor menuduh Willoughby dari perilaku tidak berprinsip. Batasan yang ditempatkan verba leksikal pada jumlah dan jenis konstituen. Pilihan preposisi dan pilihan kasus dikenal sebagai subkategorisasi. Next is about selectional restriction. Lexical entries also contain information about the roles assigned to the nouns in a clause. For instance, put and calculate assign a change role to their subject noun and patient role to their direct object noun. In 8, romance is a change and aqueduct is patient. And in 9, computer again and value is patient. Example, the romance built this aqueduct, and then the computer will calculate the value of the variable. Lexical verb impose restriction on the type of nouns that can occur to their left or right. A verb such as blame requires a human noun to its left, while a verb such as kill requires an animate noun to its right. Example, the dog blamed us for her stay at the vet, and then this objection killed the proposal. Ini
Entry leksikal juga berisi informasi tentang peran yang diberikan pada kata benda dalam klausa. Misalnya, buat dan hitung tetapkan peran agen ke kata benda subjek mereka dan peran pasien ke kata benda objek langsung mereka. Dalam contoh 8, romans adalah agen dan saluran air adalah pasien. Dan dalam contoh yang ke-9, itu ada komputer adalah agen dan nilai sebagai pasien. Contohnya bangsa Romawi membangun saluran air ini. Kemudian yang contoh yang kedua itu komputer akan menghitung nilai variabel. Kata kerja leksikal memberlakukan batasan pada jenis kata benda yang dapat muncul di sebelah kiri atau kanannya. Kata kerja seperti menyalahkan membutuhkan kata benda manusia di sebelah kirinya, sedangkan kata kerja seperti membunuh membutuhkan kata kerja bernyawa di sebelah kanannya. Contohnya, anjing itu menyalahkan kami karena dia tinggal di dokter hewan, kemudian keberatan ini membunuh proposal. I will continue the materials. The next material is classes of nouns. Selectional restrictions, as hint above, lead us to employ large subclasses of nouns that are familiar from traditional grammar. The subclasses are set out in 13. A. Concrete versus abstract. B. Common versus proper. C. Count versus mass. D. Animate versus inanimate. E. Human versus non-human. The subclasses were established in traditional grammar not just for the analysis of English, but for the analysis of all the languages in Europe. They have been extended to the analysis of languages all over the world. We have brought in these subclasses in connection with selectional restrictions, which are closely connected with semantics. A very important point, however, is that the distinctions set out in 13 are relevant to the grammar of many languages. We are not suggesting that all the distinctions are relevant to the grammar of every language, but any sample of languages from different language families and different areas of the world will show that each distinction affects the grammar of some languages. Jadi, kelas kata benda, pembatasan pemilihan seperti yang ditunjukkan di atas mengarahkan kita untuk menggunakan subkelas besar kata benda yang akrab dengan tata bahasa tradisional. Subkelas ditetapkan dalam 13. A. Konkret versus abstrak. B. Umum versus tepat. C. Hitung versus masa. D. Hidup versus mati. E. Manusia versus non-manusia. Subkelas ini didirikan dalam tata bahasa tradisional, tidak hanya untuk analisis bahasa Inggris, tetapi juga untuk analisis semua bahasa di Eropa. Mereka telah diperluas ke analisis bahasa di seluruh dunia. Kami telah membawa subkelas ini sehubungan dengan pembatasan seleksi yang terkait erat dengan semantik. Namun, poin yang sangat penting adalah bahwa perbedaan yang diuraikan dalam 13 relevan dengan tata bahasa banyak bahasa. Kami tidak menyarankan bahwa semua perbedaan relevan dengan tata bahasa setiap bahasa, tetapi setiap contoh bahasa dari keluarga bahasa yang berbeda dan wilayah yang berbeda di dunia akan menunjukkan bahwa setiap perbedaan mempengaruhi tata bahasa beberapa bahasa. For example, English proper nouns such as Ethel typically exclude the and a, as discussed in Chapter 1, using the examples reproduced below as 14. Common nouns, which are not the names of people, towns, and so on, typically allow or require the or a. For example, lecturer in 14b, reader, and salt in 15a. Misalnya, kata benda bahasa Inggris yang tepat seperti Ethel biasanya mengecualikan the dan a, seperti yang dibahas dalam bab 1 menggunakan contoh yang diproduksi di 14.
common nouns yang bukan merupakan nama orang, kota, dan sebagainya biasanya membolehkan atau membutuhkan the atau a. Misalnya, lecture dalam 14b, greater and salt dalam 15a. The distinction between common and proper nouns does have a semantic component. Proper nouns are the names of people, places, organizations, and institutions. The distinction is also very important for the grammar of English noun phrases. Proper nouns such as Ethel in 14a exclude the, and singular common nouns such as lecturer in 14b require the. The distinction between count and mass nouns is involved in important grammatical choices, but likewise has a meaning component. With respect to grammar, mass nouns require much, as in 15c, and exclude many. Count nouns require many and exclude much. With respect to meaning, count nouns refer to entities that are thought of as individuals that can be count, boy, land, idea. Mass nouns denote entities that are conceived of as a mass of stuff that cannot be split into countable individuals: water, flour, wine, salt. Mass nouns typically occur in the singular. When they occur in the plural, they change their meaning. Wines has the interpretation kinds of wine. Lecture and wine are examples of concrete nouns, while truth and amazement are abstract nouns. We are using the traditional labels, but the key distinction is whether a given noun denotes an entity that is abstract or not abstract. The difficulty is that concrete evokes an entity made of the substance called concrete, or at least an entity that is hard and solid. Lectures are not made of the substance we call concrete, and wine is not solid, but neither wine or lectures are abstract. They can be physically seen, touched, and manipulated, whereas truth and amazement cannot. Jadi, perbedaan antara kata benda umum dan kata benda yang tepat memang memiliki komponen semantik. Proper nouns adalah nama orang, tempat, organisasi, dan institusi. Perbedaan ini juga sangat penting untuk tata bahasa frase kata benda bahasa Inggris. Kata benda yang tepat seperti Ethel di 14a mengecualikan the, dan kata benda umum tunggal seperti lecture di 14b membutuhkan the. Perbedaan antara kata benda hitungan dan massa terlibat dalam pilihan tata bahasa yang penting tetapi juga memiliki komponen makna. Sehubungan dengan tata bahasa, kata benda massa membutuhkan much, seperti dalam 15c, dan mengecualikan many. Menghitung kata benda membutuhkan many dan mengecualikan much. Sehubungan dengan makna, kata benda hitung mengacu pada entitas yang dianggap sebagai individu yang dapat dihitung, seperti anak laki-laki, tanaman, ide. Kata benda massa menunjukkan entitas yang dipahami sebagai massa barang yang tidak dapat dibagi menjadi individu yang dapat dihitung. Air, tepung, anggur, garam. Kata benda massa biasanya muncul dalam bentuk tunggal. Ketika mereka muncul dalam bentuk jamak, mereka mengubah artinya. Anggur memiliki interpretasi jenis anggur. Dosen dan anggur adalah contoh kata benda konkret, sedangkan truth dan amazement adalah kata benda abstrak. Kami menggunakan label tradisional, tetapi perbedaan utamanya adalah apakah kata benda tertentu menunjukkan entitas yang abstrak atau tidak abstrak. Kesulitannya adalah bahwa beton membangkitkan entitas yang terbuat dari zat yang disebut beton, atau setidaknya entitas yang keras dan padat. Dosen tidak terbuat dari
zat yang kita sebut konkret dan anggur tidak padat. Tetapi baik anggur maupun dosen tidak abstrak. Mereka dapat dilihat, disentuh, dimanipulasi secara fisik, sedangkan kebenaran dan keheranan tidak. And then the next is subcategorization, selection, and construction. The last comment in connection with subclasses of nouns is that labels such as concrete, count, and human represent properties of nouns. These properties are known as inherent properties, and features such as concrete are known as inherent features. All the examples in this chapter have been of the active declarative construction, that is, of the basic constructions as defined in chapter 3 is related to a number of other constructions as shown in 17. A. Frank Churchill gave a piano to Jane Fairfax. B. Frank Churchill gave Jane Fairfax a piano. C. A piano was given to Jane Fairfax by Frank Churchill. Let us say, for the sake of the argument, that in the active declarative construction give requires an animate noun to its left referring to the giver, Frank Churchill, and a prepositional phrase to its right, also containing an animate noun but referring to the recipient, to Jane Fairfax. Example B is an example of the transitive construction. The same lexical items occur, but the animate noun Jane Fairfax is a noun phrase immediately following the verb and not preceded by a preposition. In 17c, an example of the passive construction, the animate noun Frank Churchill is not to the left of the verb, but to its right, inside a propositional phrase by Frank Churchill. We could write separate dictionary entries for give for all three constructions, but this has two drawbacks. We would have to write separate entries for each construction that a given verb occurs in, and there are many different construction. Jadi subkategori, seleksi, dan konstruksi. Komentar terakhir sehubungan dengan subkelas kata benda adalah bahwa label seperti konkret, hitungan, dan manusia mewakili sifat kata benda. Properti ini dikenal sebagai properti bawaan, dan fitur seperti konkret dikenal sebagai fitur bawaan. Semua contoh dalam bab ini adalah konstruksi aktif deklaratif, yaitu konstruksi dasar seperti yang didefinisikan dalam bab 3 yang terkait dengan sejumlah konstruksi lainnya seperti yang ditunjukkan pada 17. A. Frank Churchill memberikan piano kepada Jane Fairfax. B. Frank Churchill memberi Jane Fairfax sebuah piano. C. Sebuah piano diberikan kepada Jane Fairfax oleh Frank Churchill. Mari kita katakan demi argumen bahwa dalam konstruksi aktif deklaratif, give membutuhkan kata benda bernyawa di sebelah kirinya mengacu pada pemberi, Frank Churchill, dan frasa preposisi di sebelah kanannya juga mengandung kata benda bernyawa tetapi mengacu pada penerima, kepada Jane Fairfax. Contoh 17b adalah contoh yang konstruksi ditransitif, item leksikal yang sama terjadi, tapi kata benda bernyawa Jane Fairfax adalah frasa kata benda yang segera mengikuti kata kerja dan tidak didahului oleh kata depan. Dalam 17c, contoh konstruksi pasif, kata benda bernyawa Frank Churchill
tidak berada di sebelah kiri kata kerja, tapi di sebelah kanannya, di dalam frasa preposisi oleh Frank Churchill. Kita bisa menulis entry kamus terpisah untuk memberi ketiga konstruksi, tetapi ini memiliki dua kelemahan. Kita harus menulis entry terpisah untuk setiap konstruksi tempat kata kerja tertentu muncul, dan ada banyak konstruksi yang berbeda. Fakta bahwa jalan mengarah dari konstruksi positif aktif deklaratif dasar ke konstruksi lain, beberapa secara langsung, beberapa melalui konstruksi intervensi. Way around this problem is to state the subcategorization and selections restriction once for the basic active declarative positive construction and to have the information about the restrictions carried from one construction to the next. The details of the transfer from one construction to another differ from one model to another, and it is no easy task to state the details explicitly. Nonetheless, what has been stated above is the goal shared by all the models of syntax. Cara mengatasi masalah ini adalah dengan menyatakan subkategorisasi dan pembatasan seleksi satu kali untuk konstruksi positif aktif deklaratif dasar dan memiliki informasi tentang pembatasan yang dibawa dari satu konstruksi ke konstruksi berikutnya. Rincian transfer dari satu konstruksi ke konstruksi lain berbeda dari satu model ke model lainnya, dan bukanlah tugas yang mudah untuk menyatakan detailnya secara eksplisit, namun apa yang telah dinyatakan di atas adalah tujuan yang dimiliki bersama oleh semua model sintaksis. Fixed phrases. We round off this brief visit to the dictionary by pointing out that we began with the stereotypical view that there are rules that specify synthetic constructions and the words are listed in the dictionary or lexicon, taken out of the dictionary and inserted into synthetic constructions. It turned out that the connection between syntax and lexical items is closer than we might have imagined, not only with respect to the number of connections, but also with respect to the powerful role played by individual lexical items, especially verbs. Over the past 15 years or so, analysts have come to realize that in any language there's a large set of phrases and even whole clauses that are not freely built up but fixed. Following the discussion by Crystal in the Cambridge Encyclopedia of the English Language, we can distinguish various types of fixed phrase as set out in 18-21. Frasa tetap. Kami mulai dengan pandangan stereotip bahwa ada aturan yang menentukan konstruksi sintaksis dan bahwa kata-kata tercantum dalam kamus atau leksikon dikeluarkan dari kamus dan dimasukkan ke dalam konstruksi sintaksis. Ternyata hubungan antara sintaksis dan item leksikal lebih dekat dari yang kita bayangkan. Tidak hanya sehubungan dengan jumlah koneksi, tetapi juga sehubungan dengan peran kuat yang dimainkan oleh item leksikal individu, terutama kata kerja. Para analis telah menyadari bahwa dalam bahasa apapun, ada sekumpulan besar frasa dan bahkan seluruh klausa yang tidak dibangun secara bebas tetapi tetap. Mengikuti diskusi oleh Crystal dalam The Cambridge Encyclopedia of the English Language, kita dapat membedakan berbagai jenis frasa tetap sebagaimana diatur dalam 18-21.
18. Polywords. In a nutshell, once and for all. 19. Institutionalized expressions. Give me a break. How do you do? Long time no see. Pleased to meet you. See you soon. And so on. And then 20. Highly constrained phrases. As I was, saying or mentioning. As far as I, and so on. And then 21. Sentence builders. My point is that blah blah blah. Let me begin by blah blah blah. Not only blah blah blah, but also. Crystal also discusses collocations, restrict sequences of words. Examples are in 22. Heavy smoker and heavy drinker qualify as collocations because heavy and light combine with a limited set of nouns: smoker, drinker, eater, and sleeper. 22. Collocation: staple food, diet, industry, wouldn't, won't, couldn't, budge, and so on. The above five types of phrase and clause do not always conform to the syntax of written English and may have idiosyncratic meanings. A heavy smoker is not a smoker with a weight problem. It looks as though these phrases and clauses must be listed as single items in the dictionary. Although at the time of writing there are no explicit descriptions of English or other languages that handle fixed phrases in an adequate way, what analysts are more and more certain of is the number of fixed expressions in English and other languages, and the frequency with which they are used by speakers and writers is much greater than anyone supposed 40 years ago. (18) Polywords, singkatnya sekali dan untuk semua. 19. Ekspresi yang terlembagai. Beri saya waktu istirahat, apa kabar, lama tidak bertemu, dan lain-lain. 20. Phrases sangat terkendali, seperti yang saya bla bla bla, sejauh saya bla bla bla, dan lain-lain. 21. Pembuat kalimat. Maksud saya adalah bla bla bla. Izinkan saya memulai dengan bla bla bla, dan selanjutnya. Crystal juga membahas kolokasi urutan kata yang dibatasi. Contohnya ada di 22. Perokok berat dan peminum berat memenuhi syarat sebagai kolokasi karena berat dan ringan digabungkan dengan kata benda yang terbatas. Perokok, peminum, pemakan, dan tidur. 22. Kolokasi. Makanan pokok, diet, industri, tidak akan, dan lain-lain. Kelima jenis frasa dan klausa di atas tidak selalu sesuai dengan sintaksis bahasa Inggris tertulis dan mungkin memiliki arti yang istimewa. Perokok berat bukanlah perokok dengan masalah berat badan. Seperti frasa dan klausa ini harus dicantumkan sebagai item tunggal dalam kamus, meskipun pada saat penulisan tidak ada deskripsi eksplisit bahasa Inggris atau bahasa lainnya yang menangani frasa tetap dengan cara yang memadai. Yang semakin pasti oleh para analis adalah bahwa jumlah ekspresi tetap dalam bahasa Inggris dan bahasa lain dan frekuensi penggunaannya oleh pembicara dan penulis jauh lebih besar daripada yang diperkirakan siapapun 40 tahun yang lalu. Okay, I think that's all from our group, and thank you for watching.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.